O današnjoj temi pričati biti će koji su uobičajeni i glavni simptomi same menopauze. Ova tema je, ja mislim, jako interesantna upravo za žene, specijalno žene koje već prođu 35. 40. godinu pa nadalje, pa počinjete pomalo osjećati onu situaciju kada se počinju mijenjati najbitnije reproduktivni hormoni, odnosno smanjenje onih glavnih reproduktivnih hormona koji se nazivaju estrogen i progesteron u vašemu tijelu, a koji izlučuju vaši jajnici. I ono što se događa tijekom samog ovoga same menopauze, vama se jednostavno završava onaj reproduktivni dio vašega života u vašoj ženi. I tu igra veliku ulogu sami hormoni, specijalno ovi spolni hormoni koji se izlučuju iz jajnika, a kontrolirani su sa nečim što se naziva hipotalamus ili hipofiza u vašem mozgu. I za vrijeme najplodnijih reproduktivnih godina u vašemu tijelu značajno se izlučuju estrogen i progesteron. Njega jako puno imate u onim jajnim stanicama, međutim vi kada uđete u perimenopauzu, kasnije u menopauzu, vama broj tih jajnih stanica značajno opada, odnosno folikula, i kada se to dogodi počinje se značajno manje izlučivati određenih vrsta reproduktivnih spolnih hormona. Specijalno danas govorimo o estrogenu i progesteronu. I mi kada govorimo estrogen posebno utječe na hipotalamus, dio mozga koji se naziva termostatom tijela. Ono što se događa putem normalnog funkcija, rekli smo estrogena, vi ćete normalno regulirati vašu tjelesnu temperaturu, obrasce spavanja, spolne hormone i druge spolne hormone, raspoloženje i apetit. To su nekakvih 5 glavnih stvari što će se početi mijenjati kada vi počinjete dobivati sve one simptome vezane uz gubitak, odnosno smanjenu reprodukciju ovih spolnih hormona. Ono što mi je recimo jako bitno za reći, sam proces, ovaj nikad ne ide brzo i nikad ne ide linearno, ajmo tako reći. Vjerojatno ćete vi postepeno tokom mjeseci ili tokom godina početi osjećati sve one karakteristične simptome vezane za samu menopauzu. I mi kada govorimo o samoj menopauzi, ono prvo što ćete primijetiti biti će gubitak same menstruacije, odnosno neredovite menstruacije. One mogu biti rijeđe pa sve rijeđe, i onda kada se dogodi da imate 12 mjeseci da uopće niste imali menstruaciju, tada možete službeno znati da ste ušli u menopauzu. Dakle, neredovita menstruacije su vam jedan od najkarakterističnijih simptoma perimenopauze i menopauze. Dalje što ćete dobiti, a rekli smo to je vezano uz onu nefunkcionalnu normalnu ravnotežu pod navodnicima onoga hipotalamusa u vašemu tijelu, su napadi vrućine i noćna znojenja. Jer ono što se događa, praktično 75% žena će početi dobivati one karakteristične valunge ili osjećaja jake vrućine, što je, rekli smo, opet vezan uz samu hormonu i hormonsku neravnotežu i smanjeno lučenje hormona. Dalje što će vam biti upečatljivo, imat ćete iznenadna promjena raspoloženja, specijalno mijenjanje od razdražljivosti, anksioznosti do čak simptoma depresije. To je karakteristično. Isto tako možete očekivati suhoću rodnice. Rodnica se tehnički skraćuje, gubi elastičnost. Suhoća rodnice može biti potencijalno kasnije problem sa razvijanjem infekcija samog ovog sustava, i tu moramo razmišljati o tome. Upravo ove infekcije mokraćnog sustava mogu biti potencijalno problematične kad žene uđu u samu menopauzu. Imat ćete situaciju vjerojatno sa povećanjem masnoće u trbuhu, debljanjem, manjkom ili manjim samom mišićnom masom. Kažem, opet je vezano uz same hormone. Moguće da će imati problema sa proređenom i suhom kožom, problemi sa možda učestalim mokrenjem, grudi vam postaju sve manje, kako dojke više
više ne stimuliraju poticanje estrogena, one postaju manje i manje guste, imat ćete smanjeni spolni nagon, promjene na maternici, jajnicima i cerviksu i to je na kraju krajeva nešto od najkarakterističnijih simptoma svega ovoga. Međutim, ono što ću vam reći, ovo možda djeluje onako prilično strašno, međutim uopće ne mora biti. Jer je poanta cijele priče promjene hormona, a vi na potpuno prirodan način možete djelovati na ovaj prirodni ciklus gubitka estrogena, progestereona i ostalih, dakle, reproduktivnih hormona, ukoliko se držite pravilne režima prehrane, pravilnog, dakle, redovitog vježbanja i puno toga na prirodnoj bazi može pomoći u reguliranju vaših hormona. Ukoliko to uspijete, svi ovi simptomi će biti značajnije manji i vi ćete sav ovaj proces menopauze proći puno jednostavnije i puno lakše. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata. Prva 2 formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print, i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu. I tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu u prednarudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širom svijeta putem dostavnih službi krajem 1. mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite svoje podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesnih zglobova ili imate bolesna leđa, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena, kukova ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stenoza, zapravo bilo koju bolest leđa, kombinirajući moje specijalne metode liječenja, imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu.